शफी उल्लाह जान साहब हमारे साथ हैं, मामून खुसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं। बहुत शुक्रिया। होंगे हमारे साथ होंगे, ओके, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। अभी ये सारी बातें तो हमने करनी है। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं मुश्ताक यूसुफ़ज़ई साहब, उनसे ज़रा बात करते हैं, सूरत हाल समझने की कोशिश करते हैं। मुश्ताक साहब, ज़ाहिर है सालसियों के वफ़द के आने का भी इंतज़ार किया जा रहा था, वो तो अभी तक नहीं आया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों में काफ़ी अरसे से दहशतगर्द मुतहर्रिक हैं, लेकिन अब पेशावर के अंदर इस तरह मेन बाज़ार, मेन मकाम पर धमाका होना, ख़ुदकुश हमले होना, कितनी तशवीश की बात है हम सब के लिए, और सूरत हाल कितनी तशवीशनाक हो सकती है इसके बाद? मेरे ख्याल में ये लोग जो है मिलिटेंट ग्रुप्स, ये पहले पेशावर के आसपास के इलाकों में देखे गए हैं और उनकी एक्टिविटीज़ भी हो रही है। उन्होंने हमला करके दिखाया है कि हाँ, हम पेशावर पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर आप देखें तो गुज़िश्ता 2 सालों से बस इल्ज़ामात हम सुनने में आ रहे हैं कि पुलाव अपना काम नहीं कर रहा और बाकी हुकूमत के साथ काम नहीं कर रहे और सारा मलबा उनके ऊपर डाल रहे हैं, वो हमारे ऊपर डाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इनको पता है कि मसाइल कितने हैं। इससे पहले जो वज़ीर आला साहब थे, गन्नापुर साहब, उनके भी इल्म में था कि वो आधा खैबर पख्तूनख्वा का आधा हिस्सा खो चुके हैं और वहाँ पे हुकूमत की रेट ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ये बस इस ज़िद पे थे कि हम अफगानिस्तान जा रहे हैं, जरगा लेके जा रहे हैं, अफगान तालिबान से बात कर रहे हैं। अगर आप अफगानिस्तान जाके अफगान तालिबान से बात करेंगे भी तो फिर इसके बाद क्या होगा? देखिए, ये मसला है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के जो बंदोबस्ती इलाके हैं और कबाई इलाके हैं, वहाँ पे हुकूमत की रेट ख़त्म हो चुकी है। मिलिटेंट ग्रुप आ चुके हैं और बहुत मजबूत हो रहे हैं। गुज़श्ता 1 साल में तकरीबन 50 से ज़ायद छोटे छोटे ग्रुप TTP के अंदर शामिल हो चुके। तो इसका मतलब ये है कि TTP के अलावा भी पाकिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में और ग्रुप्स काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इल्ज़ामात से बात नहीं बनेगी, शिकायत से बात नहीं बनेगी। खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला साहब है, उन्होंने जनाज़ों में शिरकत की, अस्पताल गए, ज़ख्मियों से मिले और उन्होंने दहशतगर्दी के मुतालिक बयान दिया है। तो मेरे ख्याल में इनको अंदाज़ा हो गया है कि एक सीरियस मामला है। तो इसलिए इनको चाहिए कि वो पाकि हुकूमत के साथ बैठे और जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उनके लोग हैं, उनके साथ बैठे और मुस्तक़बिल के बारे में सोचे कि आगे क्या लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन इस्तेमाल हुए हैं लेकिन उसके बावजूद भी अमन नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल में ये एक वेकअप कॉल है गवर्नमेंट के लिए, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के लिए। मुश्ताक साहब, आपने तस्वीर हमारे सामने खींची है, ये बहुत ही कंसर्निंग है। आप कह रहे हैं कि इनको मालूम है कि आधा सूबा इनके हाथ से निकल चुका है और मुतअद्दिद ग्रुप्स और TTP में शामिल हो चुके हैं। सूबाई हुकूमत की और हुकूमती रेट आधे सूबे से खत्म हो चुकी है। अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छा, ये बताएं कि अभी ये हमला जो है नाकाम हुआ है, लेकिन एक बार फिर इब्तदाई तौर पर यही बताया जा रहा है कि ये हमलावर जो थे, इनका ताल्लुक भी अफगानिस्तान से ही था। तो अफगानिस्तान अपने इलाके से पाकिस्तान में दखल अंदाजी जो है वो बंद कराना नहीं चाहता, करा नहीं पा रहा। ये आपको क्या लगता है कि एक्चुअली उधर हो क्या रहा है? इंटेंशन ही नहीं है करने की कुछ? तो देखिए, अभी तक तो मुसद्दक़ इतलात नहीं है कि ये तीनों खुदकुश हमलावर थे, ये कौन थे, इनके आइडेंटिटी के बारे में अभी तक कंफर्म इतला नहीं है। लेकिन अब देखिए कि हमारी जो सरहद है अफगानिस्तान के साथ, वो तकरीबन गुज़श्ता 1 माह से ज़ायद हो चुका है कि बंद है। लेकिन हमने बाड़ भी लगाई है, बाड़ को कई जगह पे लोगों ने डैमेज किया है, जो स्मगलर्स है, जो मिलिटेंट ग्रुप्स है। तो वो जो पहाड़ी इलाके हैं, बहुत आसानी के साथ वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से पाकिस्तान दाखिल हो सकते हैं। ये लोग जानते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमने दाखिल होना है। तो मेरे ख्याल में इन लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाना या अफगानिस्तान से पाकिस्तान आना। अब ये है कि बहुत बचत हो गई है, अल्लाह ने बहुत रहम किया है कि जो FC के लोग थे, ये चौकस खड़े थे और ये चूँकि बहुत मसरूफ़ तरीन इलाका है सदर का, यहाँ पे मार्केट्स भी हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी होती है, बहुत सुबह थी। असल में ये जो 1 से ज़्यादा खुदकुश हमलावर आते हैं तो वो पहले से मनसूबा बंदी कर लेते हैं और इनका हदफ यहाँ पे कोई किसी अफसर को मारना नहीं था। उनको पता था कि सुबह यहाँ पे परेड होती है और तकरीबन 450 के लगभग यहाँ पे उसमें लोग शिरकत करते। तो ये काफ़ी मनसूबाबंदी के साथ आए थे और जब जाते हैं तो उस इलाके के बारे में काफ़ी तैयारी करके जाते हैं। ये तो बचत इसलिए हो गई कि जो FC के लोग थे वो बिल्कुल तैयार खड़े थे, चौकस थे और उन्होंने बहुत हाजिर दिमागी से काम लिया, बहुत कुर्बानी दी उन्होंने और इतने सारे लोगों की उन्होंने जानें बचाई। लेकिन मेरे ख्याल में ये तो चलो आज इन्होंने बचत की, लोग उन्होंने जानें बचाई। हमारे पास पुलिस थाने हैं, मुख्तलिफ गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस है, तो इसलिए ये लोग जो है आसान हदफ ढूंढते हैं, वहाँ पे जाते हैं।
تو میرے خیال میں یہ حل نہیں ہے کہ ہم بس بیانات دیں گے اور یہ اس طرح سے جاری رہے گا. اس کا ایک مستقل حل جو ہے وہ ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ جنگ بہت لمبی ہو چکی ہے، 25 سال سے کافی کنٹروورشل ہو چکی ہے. میرے خیال میں حکومت اور باقی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. بالکل مل بیٹھ کر حل تو نکالنا ہی چاہیے، مطلب یہ تو بہت پہلے سے ہی کوشش ہونی چاہیے تھی. اب اس پورے معاملے میں آج کل ایک اور ایشو بھی ہائی لائٹ ہو رہا ہے، وہ ہے سابقہ فاٹا پاٹا کے علاقوں سے منشیات کی سمگلنگ والا معاملہ، یا منشیات کی کاشت اور پھر اس کے پیسے کا دہشت گردوں کی سہولت کاری میں استعمال ہونا یا دہشت گردی میں استعمال ہونا. وفاقی حکومت خاص طور پر اختیار ولی صاحب اس پر بہت ایکشن بھی مانگ رہے ہیں، بیانات بھی بڑے سخت دے رہے ہیں، انہوں نے تو وزیر اعلیٰ تک پہ الزامات لگائے ہیں. سو اس بارے میں آپ ہمیں ذرا سمجھا سکتے ہیں کہ ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جو ہے بس ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے رہتے ہیں، اور جو ہمارا مخالف ہو، اسپیشلی جب سیاست میں اس طرح ہوتا ہے تو پھر ہم مختلف الزامات لگاتے ہیں ان کے خلاف. میرے خیال میں قبائلی علاقوں میں صرف منشیات کی اسمگلنگ نہیں ہو رہی ہے. اب دیکھیں کہ افغانستان سے پاکستان مختلف چیزیں آتی ہیں، یعنی اب بھی چونکہ ہمارا بارڈر بند ہے لیکن اب بھی اسمگلنگ ہوتی رہتی ہے، اور یہ سال کے 12 مہینوں میں اسمگلنگ ہوتی رہتی ہے. یہاں سے وہاں چیزیں جاتی ہیں اور وہاں سے یہاں چیزیں آتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور چونکہ ایسے علاقے ہیں کہ وہاں پہ حکومت کی رٹ کاپی کمزور ہے، تو اس لیے ان علاقوں میں پھر منشیات کا اسمگلنگ، اسلحے کا اسمگلنگ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کرنسی کا اسمگلنگ. تو اس لیے میرے خیال میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور یہ سال کے 12 مہینوں میں چلتی ہیں، اور اس کے اندر بہت پاورفل لوگ انوالو ہیں، کافی انفلوئنشل لوگ جو ہے اس کے ساتھ وابستہ ہیں. بہت شکریہ مشتاق یوسف زئی صاحب، سینئر صحافی ہمارے ساتھ تھے. اور ڈیفینیٹلی بڑی ہی کنسرننگ سچویشن ہے، اور کچھ عرصے سے بلڈ اپ یہ ہو رہی ہے، اب کچھ زیادہ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے. سو اٹ نیڈس ٹو بی، مطلب کتنی بار ڈائیلاگ ہو چکا ہے افغانستان کے ساتھ، جو رجیم ہے ادھر ان کے ساتھ کتنی بار اٹ سیمز لائک ایون دے آر ناٹ ان کنٹرول. مطلب اتنے ڈفرینٹ فیکشنز، کبھی کبھار ہمیں یہ لگتا ہے افغانستان میں کہ یہ بھی نہیں پتا کہ ایکچولی کنٹرول کون کر رہا ہے. They are not in their hands. اور آپ کو پتہ ہے ثالثی بھی پڑے ہیں بیچ میں، کتنے راؤنڈ گزشتہ تو مسلسل 2 راؤنڈ ناکامی ہوئے ہیں. مطلب دوحہ سے سٹارٹ ہوئے، ترکیے گئے، کافی ترکیے میں 2 راؤنڈ تھے، اور اس کے بعد اب یہی تھا کہ ترکیے کا ایک وفد پاکستان آئے گا. اب لیٹس سی وہ کب آتا ہے اور ان واقعات کے بعد کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ظاہر ہے معاملات تو اہم ہیں، لیکن اس میں سب سے اہم پتہ ہے کیا ہے، جب ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہوگا نا تو دشمن اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور دشمن اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے. It is clearly evident. اب ہمیں مشتاق یوسف زئی صاحب جب یہ بتاتے ہیں، ہاں جب وہ یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح دشمن آلریڈی انفلٹریٹ کر چکا ہے، اور خیبر پختونخوا کے متعدد علاقے ایسے ہیں جہاں پر لٹرلی ریاست، حکومت اور سب وہاں کی آبادی، مقامی آبادی یرغمال ہے دہشت گردوں کے ہاتھوں، اور وہ کنٹرول سنبھالے ہوئے ہیں، اور ہم نہیں کچھ کر پا رہے ہیں. وہ اس لیے ہے کیونکہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد نہیں قائم کر رہے، اور ہم ایک آواز ہو کر، یکجان ہو کر نہیں ان کا مقابلہ کر رہے، اور ان کو اپنے علاقوں سے بے دخل نہیں کر رہے. بٹ دیٹ نیڈس ٹو ریورس. مطلب یہ سب کچھ پوائنٹ آؤٹ کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ دیٹ ریئلی نیڈس ٹو چینج ناؤ. وی ٹرائی ٹو گیٹ ان ٹچ ود معاون خصوصی وزیر اعلیٰ، لیکن ان سے رابطہ ہمارا ہو نہیں پا رہا ہے تاکہ ہم حکومتی موقف بھی لیتے. لیکن ناؤ وی آر کالنگ ہم. تو اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں تو پلیز ٹیک آور کال سو وی کین ہیو اے conversation with you. ہاں، اور ظاہر ہے صوبائی حکومت کا کیا پلان ہے، we are interested in finding out that. تو اس پہ ان سے ہم نے بات کرنی تھی.